بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus pada hari ini kami berada di Ma'had Tahfidzul Quran Khadijah di Negeri Sakti Pesawaran. Dan agenda pada hari ini adalah kami keluarga besar dari Baitul Quran atau Yayasan Ihsan Madani Lampung mengadakan buka bersama, dan lagi kami kedatangan seorang ulama yaitu Dr. Ali Abdul Sofia. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya Syekh. Ya, tentunya kita semua bersyukur dengan kedatangan para tamu, para ulama ya ke tempat kita. Mudah-mudahan ini membawakan berkah dan membawakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, kepada kesempatan kali ini kami ingin manfaatkan waktu dalam waktu beliau yang sangat padat berkeliling di Provinsi Lampung ini. Nah, jadi kita akan mendengarkan tausiah dari beliau tentang pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita, tentang pentingnya ruqyah syariah bagi kehidupan kita. Dan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Dr. Ali bahwasanya disertasi beliau juga tentang ruqyah syariah. Maka ini sangat klop ya, sangat nyambung dengan kita di Bener Lampung ini khususnya di Baitul Quran. Kami membuka layanan ruqyah syariah dan hijama atau bekam di gedung Baitul Quran yang alamatnya adalah di Jalan Pramuka, Gang Kartika nomor 45, Raja Basa, Bener Lampung. Baik, kita akan bertanya dan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum ya Syekh. Kaifa halukum? Hayyakumullah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya, beliau adalah ulama dari Palestina yang datang ke Indonesia, satunya adalah Provinsi Lampung ini, ingin menjabarkan khususnya masalah Quran ya, karena Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nuridu atau Syia yakni lil muslimina khassah bi al-mantiqati Lampung an ahmiyati qiraatul Quran au fahmul Quran amah lil muslimin. Fadhal Syekh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن في شهر فضيل، شهر كريم، شهر القرآن. الله عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، هذا أيضا من باب الشفاء والروحانيات. لكن نتحدث الآن على باب فضل القرآن في شهر رمضان. من قرأ حرفا واحدا من القرآن كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فشهر رمضان هو شهر القرآن، نزل في هذا الشهر الفضيل في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. فمن قرأ القرآن في هذا الشهر كان له من الأجر العظيم والكبير والخير الكثير بإذن الله عز وجل. Ya, alhamdulillah beliau sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci kita yang turun di bulan suci Ramadan, yang di dalamnya banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan. Dan beliau menyebutkan tentang pahala kita membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan suci Ramadan. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan akan dilipat gandakan dari 10. Dan maka tentunya kita kaum muslimin termotivasi khususnya di bulan Ramadan untuk bisa mempelajari Al-Quran agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya juga adalah syifa, adalah obat untuk kita kaum muslimin, dan tentunya kita jangan sampai lupa terhadap Al-Quran yang di dalamnya banyak penuh dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya kita akan bertanya kepada beliau tentang pentingnya ruqyah syariah dalam kehidupan kaum muslimin. Karena sebagaimana kita ketahui, begitu banyak kaum muslimin yang belum faham tentang ruqyah. Begitu ada sakit, tertimpa musibah, sakit ya, dan sebagainya, tidak jarang yang pergi ke paranormal
datang ke dukun, bedahal. Tadi beliau sudah sampaikan salah satu poin dalam Al-Quran adalah obat atau syifa. Soal tanya Syekh, kasir minal muslimin idza masalan marido wa asobat musibah yadhabu ila kuhan يذهب إلى غير عليه من العلاج فنريد يعني التوصية نصيحة منكم كيف يعني المخرج حتى يعني المسلمون لا يدخل إلى الذنب أو إلى فجور. طيب تفضل. طيب الله يجزيكم الخير. بداية يعني إذا مرض الإنسان يذهب إلى أهل الاختصاص من العلاج للعلاج، مثلا يذهب إلى الطبيب إذا كان عنده مرضا جسمانيا، مثلا عنده ألم في بطنه، مغص شديد، لا يذهب إلى أي مكان آخر، يذهب إلى الطبيب. تمام. الآن عندنا مشكلات أخرى لا يستطيع حتى الطبيب أن يعالجها، وهي المشكلات الروحية، الحسد، العين. إن العين حق، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وقد أوصى بالرقية الشرعية، وقد أوصى بالمعوذات والأذكار الصباحية والمسائية، لأن بها حصن للمسلم وتجعل عنده الطمأنينة والسلام الداخلي والأمان الداخلي، فلا يصيبه هم ولا غم ولا حزن ولا نصب بإذن الله عز وجل. أما الذين يذهبون إلى المشعوذين وإلى السحرة فطبعا هذا غير جائز، لأن السحرة يعني ملعونون ولا يقربهم، لا يقربون الجنة ريحا، يعني لا يقربون الجنة. ويجب أن نكون حذرين في التعامل مع أهل الاختصاص، نذهب فقط إلى الراقي الشرعي المحكم المعروف بصلاحه وحسن نيته، لا نذهب إلى شخص يعني لديه من الماضي السيء أو لديه سوء الخلق وغيره من هذه الأمور. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ketika seseorang menderita sakit atau ditimpa sebuah musibah, maka seharusnya mereka rujuk, mereka mencari tempat yang memang ahlinya. Ketika orang sakit badan misalnya, maka seharusnya pergilah ke dokter, ke rumah sakit, karena memang mereka adalah ahlinya. Kemudian jika terkena sihir, terkena ain, gangguan jin dan sebagainya, maka pergilah ke peruqyah syar'iyah yang memang kompetensinya adalah dalam hal tersebut, sehingga tidak menjadi dosa ya. Ketika orang sudah diberikan ujian malah kemudian bertambah dosa, tentunya ini adalah sebuah kerugian. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan dan memberikan contoh yang baik kepada kita, bahwasanya beliau sudah pernah meruqyah Hasan dan Husain dan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ruqyah. Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah sangat penting, sampai sekelas Rasulullah SAW pun melakukan, dan beliau pun pernah diruqyah oleh malaikat Jibril sehingga turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka beliau menasihatkan kepada kita jangan sampai melupakan ruqyah, jangan sampai kita meninggalkan ruqyah, karena ketika kita meninggalkan ruqyah pasti akan kita terjebak pada pengobatan yang syirik. Orang datang ke dukun ya, ahli nujum, ini merupakan kesalahan. Dan Rasul mengingatkan kepada kita, barang siapa yang datang ke paranormal, datang ke dukun, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari, walidzubillah. Ya, kemudian yang terakhir kita ingin bertanya kepada beliau tentang kondisi Palestina hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita, dan apa sih sumbangsi kita kaum muslimin kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi soal tanya Syekh, nuridu yani al-bayan kaifa halu Palestina al-an atau halul muslimina fi Palestina al-yawm, kaifa yani معيشتهم وكيف حالكم في حال معركة إلى إسرائيل أو إلى اليهود، وحتى يعني نحن كالمسلمون في إندونيسيا نستطيع أن نتعاون أو ندعو الخير إلى إخواننا في فلسطين. تفضل. الله يجزيك الخير. يعني نحن أمة إسلامية واحدة، إذا اشتكى منا عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أهلنا في فلسطين اليوم هم في رباط إلى يوم الدين، هذا متفق عليه. هم في رباط إلى يوم الدين، في جهاد مستمر، في جهاد مع العدو الصهيوني. في هذه الأوقات نحن نكافح
ونناضل من أجل أن تكون راية الإسلام هي العليا، وأن نحافظ على مقدساتنا الإسلامية. فكما تعلمون أن أهل فلسطين هم خط الدفاع الأول عن المقدسات الإسلامية وعن المسجد الأقصى المبارك، وواجب الأمة جميعا أن تنصر هؤلاء المجاهدين، وأن تنصر هؤلاء المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، أن تنصر هؤلاء المستضعفون في الأرض، لأنهم يحافظون على قدسية المسجد الأقصى المبارك، ويحافظون على بركة هذه الأرض الطاهرة المباركة التي قال الله عز وجل فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان المسجد الأقصى وما حوله أرض مباركة، والأقرب هم أهل فلسطين، أهل البركة والخير. فنسأل الله عز وجل أن يوحد الإسلام والمسلمين، وأن يجمع شملنا جميعا، ونصلي في المسجد الأقصى المبارك فاتحين ومحررين بإذن الله عز وجل. Ya, alhamdulillah beliau sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum muslimin di Palestina hari ini mereka sedang melaksanakan ribat perjuangan untuk membela Palestina, membela Baitul Maqdis yang memang penuh dengan sejarah, dan itu adalah milik kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masya Allah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu pada hakikatnya adalah satu, maka kita tidak boleh egois. Kita di Indonesia kemudian tidak memikirkan saudara kita di Palestina, maka apapun yang bisa kita lakukan, baik dengan harta kita, baik dengan doa kita, dengan apapun yang kita miliki, seharusnya kita punya andil untuk bisa menolong kaum muslimin khususnya di Palestina. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan kita juga bisa sholat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sebagaimana kita juga bisa sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Tentunya disitulah ketenangan hati kita kaum muslimin akan kita dapatkan. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Syekh Dr. Ali Abu Sofia. Mudah-mudahan hal ini bisa membuka wawasan kita, membuat kita lebih semangat untuk beribadah khususnya di bulan Ramadan, dan kita bisa dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa naqul yani jazakallahu khairan ya Syekh ala yani muhadaratikum al-syitah lalla yani al-muslimun fi Indonesia yakni yatahammasuna ila dakwah wa ila al-ibadah ila Allah azza wa jalla. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kami dengan Dr. Ali bisa bermanfaat bagi kita kaum muslimin dan bisa mengambil manfaatnya. Khairul kalam. Beliau atas segala hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بين الرجاء والخوف قلبي طائر